Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I am for people burning, even now they fucking emergency. I am the one who fuck with nothing. Tolong mas, suaranya mas. Tolong.
penyampai terbaik dari 21 peserta. Lagi ditambah 4 juara dari 21 peserta. Setelah ini kita break dulu kurang lebih 10 menit untuk juru Isian Komentar sampai masang di bawah satu dari kembali dari kelas Murai Junior kelas 1. Kita masih juga yang belum mendapatkan tiketnya, saya memegang tangan silakan ke panitia untuk peserta yang belum mendapatkan tiketnya.